Hello, dear fam. Welcome back to our channel. Nadam zing hinam ke hosong patilong si in kadam ovin. Tunia hi kangkal khom. Kahin kisip landing ahi in. Bat zat zong hlom cha ahi in. Nahon zong nasim nom vale ana kisimon lang agizan mama zingin water pipe mang cha kahin sim landing ahi in kasim lan na video chom cha kahin koiding ahi in. Akipat ako na akichay chan elevat piting ovin pakai minin kahin timove. Kangkal kahin kisip lo gut lan na pian hi hile. Thau kang hat mama zingin ka in vial la ho hi. Thing pungan hi in chikit le tui kul ho zong om ki zi achu. Thau kang hat mama zingin liquid coil pa ho kamang ovin ahi wangin chizong hi kahaman so zi uham. Haidan ho zong anom thei po in phading in kataasan po in chi hi zi achu kangkal hi kahin kisip ho ni hi apai phi ka sunglal mama zingin ke gelda na chu nemin tin kontan te katin hi wangin ginchat lam khialin a strong mama zingin hoi ta in apuzo in chikit le alai ho zong imacha akon om po in ke pao mama zingi na to na thamding hi ka haw ma zi in ka vlog ho zong hi veleu chen kana to kana tham na ho atam zo hi in bol thei dang zo i ma ka nei po in cho hi ka thei kham khama ka bol thei sun le ka thanop na hi zi acho cho ho ngani ka in koi zi hi in bang chu na wat khop zong na wat khop mei thei wa hi in hi zong le bol thei dang ka nei lo zi acho cho hai ka in koi zi hi ti cho ka in sei do hi in ka inei po atot in lungsi koma na mami koma hi na to ithanop ma hi le anom in na to thasi ho na devang a hi poya ti zi in azi cho thil khat ka wat zong le hin chilai hi ta hin ke bol le tin ke bol le ti bawai ka mu zi hi in chi hi zi achu kana to na ho hi ini vet jing di hui mai te na tua curtain ho hi temporary adinga ka bol mai hi in pun ka order hi in ka order hong thun ting le kangkal ta cho ka hin ke khui ding hi in chini ting zong le chen video kan kap thela ka hin kap ke de hi gin chat lam khialin amial chawa ding in chen ahong hai ta in ke pau me na bon chavin dam sel sel ovin